अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है शोबे ख़बर की तरफ से खुसूसी सीरीज़ के आज इख्तितामी एपिसोड में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाजरीन, आपके जहन में होगा शोबे ख़बर की तरफ से एक सही थी, एक पुरखुलूस सही थी। पिछले मुतवातिर कई दिनों से हम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, इसके मस्बत इस्तेमाल, दोनों पहलुओं पे बहस कर रहे हैं, उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं। और हर एपिसोड के आखिर में हम उस एपिसोड, उस डिस्कशन, उस बहस मुबाहिसे का जिस्ट, उसका लबे-लबाब आपके रूबरू रखते हैं। हमारी यही कोशिश इस सीरीज़ के पीछे थी कि जो सोशल मीडिया का मुतवातिर इस्तेमाल हो रहा है और हर कस व नाकिस के सामने सोशल मीडिया परोसा हुआ है, तो इसके इस्तेमाल में किन एहतियातों को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और इसको किस तरह से हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके इसको एक फ़ायदेमंद ज़रिया बना सकते हैं। अगर हम इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, अगर हमारी इस कोशिश की वजह से मुट्ठी भर लोग भी इन बातों को मलहूज़ नज़र रख के सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन जानिए हमारे लिए बाइस इफ्तिखार होगा, हमारे लिए बाइस इत्मीनान होगा और हम समझेंगे कि हम अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अब चूंकि बहुत सारे एपिसोड्स में, जितने भी एपिसोड्स, जितने भी नशस्तें हमने यहाँ पे मुनक़िद की, हमने हर नशस्त में इस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखा कि हम फेक न्यूज़ के बारे में बहस करें, उसको ज़ेर बहस लाएं, उस पर तबादला ख्याल करें। क्योंकि आपके जहन में होगा कि जिस तरह से कोरोना ने आनन फानन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और बहुत सारी डेफिनेशंस चेंज होगी, हमारी दुनिया यूँ समझे कि आनन फानन मुंजमद होगी, रुक गई। उसी तर्ज पे फेक न्यूज़ भी एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसके बड़े दूर रस नताइज होते हैं। और ये सही वक्त है कि हम इस पर गौर करें, ये हमारे लम्हे फ़िक्रिया है, हम इस पर सोचें, इसको बड़े गौर व फिक्र की नज़र से देखें और इस मनफी रुझान पर जितनी जल्द हो सके उतना कदगन लगाएं। आज के इस तज्ज़ियाती एपिसोड में हम सोशल मीडिया के मुख्तलिफ डायमेंशंस पे एक इजमाली नज़र दौड़ाएंगे और कुछ बहुत ही हसास इशूज़ पे हम बहस करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है पीरज़ादा आशिक साहब, आप सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। और उनकी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है हकीम इरफान साहब, आप भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ डायमेंशंस पे गौर व फिक्र करके उनके नताइज अखज़ करते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा शुक्रिया, बहुत खैर मकदम है आप, और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। आशिक साहब, मैं जैसा अर्ज़ कर रहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है अब आलमी बन चुका है और हर कस व नाकस के पास इसकी रसाई है, एक्सेसिबिलिटी है। और हमने पिछले मुतवातिर कई एपिसोड्स में फ़ेक न्यूज़ को जो है अपना मौज़ूए बहस बनाया, हमने उस पर गौर व फिक्र किया और नताइज अखज़ किए। अब चूँकि ये इख्तितामी एपिसोड है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप सम अप करें इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में, तो कितनी ज़रूरत है फेक न्यूज़ पे, वी हैव टू पुट अ चेक ऑन इट, इस पे कदगन लगाने की। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने एक दो बातें बहुत खूबसूरत कही। जी, उसने कहा, आपने ये कहा कि ये एक वबा बन गई है। बेसिकली जिस तरह का पैंडेमिक है, इसी तरह इंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को हम इन्फोडेमिक कहते हैं। इन्फोडेमिक, बिल्कुल। इन्फोडेमिक का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है और सही सोर्सेज से नहीं आती, वेरीफाइड नहीं है, वो एक माउंटेन जैसा बन जाता है जिसके नीचे एक इंसान दब जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो माउंटेन या इन्फोडेमिक है, इससे कैसे बचे। मुझे लगता है यहाँ पे ये एक इख्तितामी एपिसोड है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नाजरीन से, एक नया आइडिया आया है पोस्ट सोशल मीडिया मीडियम में। वो ये है कि सिटीजन रिपोर्टर्स, हर एक सिटीजन को राइट है कोई भी ग्रीवेंस रिपोर्ट करने की, उसके बारे में बताने की डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। मैं जितने भी सिटीजन रिपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो रिपोर्टिंग टूल्स हैं थोड़े बहुत वो सीख ले। कोई भी इंसिडेंट जो आप देखे उसको बिना क्रॉस चेक करे ना ब्रॉडकास्ट करे, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर। और दूसरा मुझे लगता है जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है, जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं फेसबुक पे एज रिपोर्ट, आप देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो लाश है वो सड़क पे पड़ी हुई है, खून बह रहा है, ये सेंसिबिलिटीज़ के खिलाफ है। सेंसिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि कोई भी इमेज जिससे जो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग मुतासिर हो जहनी तौर पे, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। तो दो पहलू है, एक
کہ ہمیں انفوڈیمک کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایوری تھنگ وچ از بینگ فیڈ ٹو اس آن سوشل میڈیا از ناٹ ٹرو. وی نیڈ ٹو کراس چیک اٹ. دوسرا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیزن رپورٹر بنے تو ریسپانسبل سٹیزن رپورٹر بنے. جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں عرفان آپ کے پاس آ رہا ہوں. عرفان صاحب, جیسا کہ عاشق صاحب فرما رہے تھے کہ سٹیزن رپورٹرز کا ایک کنسیپٹ آیا ہے, ایک ضمنی سوال بنتا ہے, ڈو وی ریئلی نیڈ سٹیزن رپورٹرز؟ ہمارے پاس سٹیزن ڈاکٹرز کیوں نہیں ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک ایک کوالیفیکیشن بار, ایک کوالیفیکیشن تھریش ہولڈ, اور اس کے بعد ایک پراپر رجسٹریشن میکینزم ہونا چاہیے, سو دیٹ یو کین اپلوڈ این امیج اور اے نیوز آئٹم اور اے ویڈیو اور آڈیو کلپ آن دا سوشل میڈیا, کیونکہ اس کے نتائج نکل رہے ہیں. صاحب میں 2 انسیڈنٹس سے سٹارٹ کروں گا. ایک, جب 17ویں صدی میں امریکہ میں پہلا اخبار نکلا, جس دن وہ نکلا دوسرے دن گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. جی. اور دوسرا پہلو ہے اس کا, جب یہی 18ویں صدی میں سویڈن میں پہلا اخبار نکلا تو وہاں ایک خاتون نکلی, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, بولا جی ہمیں اچانک اس اخبار سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں انفارمیشن انفلو ہو گئی. میں 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں. 200 سال میں یہ دونوں پہلو آپ رکھیے, ایک سرکار نے اخبار کو بند کیا, ایک سٹیزن بول رہا ہے کہ ہمارے جی بہت سارا انفارمیشن اس پیپر سے آ رہا ہے, ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمیں اننیسری انفارمیشن کیوں چاہیے. لیکن 200 سال گزرنے کے بعد, 250 سال گزرنے کے بعد ایک جرنلزم ایتھک ڈیولپ ہو گیا, دونوں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, دونوں صورتحال سے نپٹنے کے لیے, جو عاشق صاحب بول رہے تھے, ایک جرنلزم ایتھک ڈیولپ ہو گیا اوور دا پیریڈ آف 250 ایئرس. تو جب آپ, یہ خود میں ایک انسٹیٹیوشن بن گیا. پھر یہ جب انسٹیٹیوشن آج کی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں, یہ نیوز پیپرز کے طور پہ ہمارے سامنے ہے, چینلز کے طور پہ ہمارے سامنے ہے, اور ابھی کچھ ریکگنائز آن لائن پلیٹ فارمز کی صورتحال میں. اب لیکن سوشل میڈیا نے, انٹرنیٹ نے کیا کر دیا کہ اس نے ڈیموکریٹائز کیا انفارمیشن کو, جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہر کسی پبلک پبلشنگ جو ہے یہ ایک حق بن گیا ہر کسی بندے کا, آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو. مجھے لگتا ہے جب آپ نے سوال کیا کہ کیا ہمیں کچھ رولز ہونے چاہیے, کیا بار ہونے چاہیے, جیسے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے, ہر کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا ہے, تو لیکن انفارمیشن ایسا ایک ٹول ہے, اٹ از ناٹ اے ٹیکنیکل ٹول ایز سچ, یہ ایک ٹیکنیکل ٹول بھی نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس بڑھانی چاہیے. آپ کے جو, اگر کوئی انفارمیشن بڑھا رہا ہے, اس کو اس انفارمیشن بڑھانے کے پروز اینڈ کونس پتہ ہونے چاہیے, کانسیکوینسز پتہ ہونے چاہیے. ایک افواہ باز سوسائٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ افواہ باز سوسائٹی جو ہے, پورا دنیا جو ایک افواہ باز ایک قوم بن چکی ہے, اور ہر کوئی ہر کسی چیز پہ آگے بڑھاتا ہے. اگر کوئی, میں صرف ایک چیز اس میں کہوں گا, ہمارے معاشرے میں یہ جو بچپن سے ہی آپ کو افواہ بازی کے بارے میں, آپ کو جیسے آپ کا ماں کہتی ہے کہ کھانا کھاؤ ورنہ باہر کوئی بندہ آئے گا, وہ آپ کو, یہ جھوٹ ہے. یہ ایک جھوٹ ہے جو بچے کو بچپن سے 2 سال کی عمر سے فیڈ کیا جاتا ہے, اور بڑے ہو کر اس کو وہی افواہ جب آتی ہے وہ اس کو فلٹر نہیں کر پاتا ہے. اس پہ کام کرنا ہے. جی یہاں پہ میں بڑا حساس پوائنٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا. بالکل حکیم صاحب سے تھوڑا اتفاق نہیں کروں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ سوشل میڈیا اسپیس ہیز ڈیموکریٹائزڈ انفارمیشن ناٹ جرنلزم, اور اوپینین اور رپورٹنگ یہ 2 پہلو ہے جرنلزم کی, اور ہر ایک شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پہ اپنی اوپینین ایکسپریس کر سکتا ہے, لیکن ہر ایک شخص کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی وجہ یہ بتاؤں گا کہ رپورٹنگ ایک ویل ٹرینڈ پروفیشن ہے. اس میں بہت سارے بسائڈس ایتھکس کو چھوڑ کے, جیسے میں نے ٹیکنیکلٹیز ہے, جی جیسے میں اچھا بولتا ہوں, اس کا مطلب نہیں میں لائر بن سکتا ہوں, کیونکہ لائر بننے کے لیے سم تھنگ ایلس. اوپینین ایکسپریس کرنے کے لیے مجھے اخبارات ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے, آپ کے سوشل میڈیا رہے گا, کوئی بھی مدعے کو لے کر, ڈیموکریسی ہے. لیکن جرنلزم پریکٹس کرنے میں, جس میں آپ کو ایکسیس ملتی ہے پاور کو, کیا ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے should be allowed to have access to power, and sometimes کیونکہ انہوں نے کورس نہیں کیا ہے, ایتھکس کا نہیں پتا, رولز کا نہیں پتا, he can abuse the power. تو کہیں پہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے عرفان صاحب. میں آپ سے اتفاق کروں گا, اور کیونکہ ہم کل بھی اس پہ بحث کر رہے تھے, تو ہمارے ایک معزز مہمان نے کہا کہ آج کل تو ہر ایک شخص خود میں ایک میڈیا ہاؤس بن گیا ہے. اسکرپٹ رائٹر بھی خود ہی ہے, کیمرہ مین بھی خود ہی ہے, ڈائریکٹر بھی خود ہی ہے, ایڈیٹر بھی خود ہی ہے, اور وہ ایجنڈا طے کرتا ہے کہ مجھے سوسائٹی کو کون سی انفارمیشن دینی ہے. اور جہاں تک رپورٹنگ کا آپ نے ذکر کیا, رپورٹنگ کے ساتھ بہت ساری سینسٹیوٹیز ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اوپینین آپ کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ دے سکتے ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے
کے ساتھ ایگری کیا جائے, جی آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے, لیکن جہاں تک رپورٹیج کی بات آتی ہے, یو ہیو ٹو رپورٹ دا وے اٹ از, اور ان کی ٹیکنیک سے, اور اس کی ٹیکنیک سے باضابطہ ایک سائنس ہے اس کی. جیسے پیرامڈ رول ہے, ایگزیکٹلی سورس جو نہیں رول وہ ہے. تو ہم سارے, عاشق صاحب بھی جرنلزم اسکول سے آئے ہیں, میں بھی جرنلزم اسکول سے آیا ہوں, تو ہم سب ایک ٹیکنیکلی ٹرینڈ بندے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں جرنلزم فیلڈ میں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا, میں عاشق صاحب کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں اس حد تک کہ آپ رپورٹنگ کو ایسا نہیں لے سکتے کہ کوئی بھی رپورٹ کر سکتا ہے, دیٹ از ٹرو, بٹ دا فیکٹ از کہ آپ کسی کو کچھ بولنے سے روک بھی نہیں سکتے ہیں. دیر از نو میکینزم ٹو اسٹاپ اے سٹیزن ٹو رپورٹ. what I see there is a blurring line جو ان چیزوں کو سیپریٹ کرتی ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ایز اے سوسائٹی, تاکہ دیکھیں ہم سب کا ایک ہی مشترکہ منشور ہے کہ سوسائٹی بیٹر بنے, سوسائٹی ہیلدی بنے, اور ہمارے ہاں خیالات بھی پاکیزہ ہو, ہمارے ہاں خیالات بھی ہیلدی ہو, یہ ہمارا اجتماعی منشور ہے, اس پہ کام کرنا ہوگا ہمیں. میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹ کی طرف عاشق صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, جو آج کل اس کا رجحان بڑا اچھال پہ ہے, اس کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. دیر آر ہیکرس, وہ کون ہے, ان کو کون سپانسر کر رہا ہے, ان کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے, کیا ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں, لیکن آپ کی انفارمیشن اویلیبل ہے جی اگر آپ نے رکھی ہے, اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہے, جی لوگوں کو اس طرف بہت کم زون جاتا ہے, دھیان جاتا ہے. تو سوشل انجینئرنگ اس وقت ایک ایمرجنگ تھریٹ بن رہا ہے, آپ کی انفارمیشن اٹس آن سیل. جی جیسے آپ ایک فون یوزر ہے, جب آپ لاگ ان کرتے آپ صرف فون یوزر نہیں بنتے, آپ کسی کمپنی کا ڈیٹا بھی بنتے. ایگزیکٹلی. ڈیٹا کا مطلب کہ آپ کا کیسا موڈ ہے, آپ کس ایموشن سے اپنی آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, کن مخصوص آئٹمز کی آپ خرید فروخت کرتے ہیں, جو آپ کرتے ہیں دیٹ از کنورٹیڈ انٹو ڈیٹا. اور آج کے دور میں اس ڈیٹا کو ماڈرن ڈے گولڈ مائن کہا جاتا ہے. جی جی. مطلب یہ کہ جتنا کاسٹلی پرانے زمانے میں سونا ہوا کرتا تھا, اس سے بھی زیادہ آج ٹرننگ انٹو کرنسی. انٹو کرنسی. ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ اب عاشق صاحب نے کیا گوگل کیا, کیا امیزون سے خریدا, اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس مجھے آئیں گی, اور یہ جینوئن ہے, اس ڈیٹا میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب پرابلم یہاں پہ ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا, جس میں آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر, آپ اپنا پاسورڈ, وہ سارا وہ دیتے ہیں. اور تیسرا جو ہمیں آتا ہے, جس کی آپ نے بات کی سوشل انجینئرنگ یا فشنگ کی, اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو فالس کالز آتے ہیں, جس میں آدھا ڈیٹا آپ کو دیا جاتا ہے یہ یقین کرنے کے لیے جس سے, اور وہ ڈیٹا آپ کا چوری ہو جاتا ہے آن لائن سے, اور یہ سائبر کرائم کے زمر میں آتا ہے. اور اس میں لاز ہے کہ کس طرح کا کرائم ہے. پرابلم یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے کارڈ سے شاپنگ دوسرے ملک میں کیا جاتا ہے, اور ایسے کیسز میں پیسہ ریٹریو کرنا بہت مشکل ہے, نیکسٹ امپاسبل. جی جی. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے جب اب ہم کوئی اپنا ڈیٹا شیئر کرے, کوئی انفارمیشن شیئر کرے, اور جو فون کرنے والا ہے یو نیڈ ٹو کراس چیک ہز کریڈینشیلز اور ہر کریڈینشیلز. ایگزیکٹلی. حکیم عرفان صاحب, آپ کے پاس آتا ہوں کہ جہاں تک ان نے فشنگ وغیرہ کی بات کی, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ڈائمنشن ہے, کیونکہ ہم سیاسی ماحول میں ہی رہتے ہیں, ہمارے ہاں سیاست جو ہے بڑے اچھال پہ رہتی ہے ہمیشہ, اور سیاسی درجہ حرارت بھی اچھال پہ رہتا ہے. تو اس میں سوشل میڈیا جو آپ کی پولیٹیکل لینڈسکیپنگ کو ٹلٹ کرتی ہے, تو کس حد تک اس کو آپ یہ تو سب سے بڑا جو کیس تھا کیمبرج انالیٹیکا کے کیس ہوا جو یو ایس میں ہو گیا, آپ کا وہ اٹ کیم آؤٹ ایز اے اسکیم, کہ آپ کی جو یہ کنسلٹنگ فرم تھی انہوں نے ڈیٹا لیا تھا فیس بک سے, اور پھر انہوں نے اس ڈیٹا کو یوز کیا تھا پولیٹیکل کیمپین کے لیے, جو ٹرمپ جس کے وجہ سے پھر پریزیڈنٹ بن گئے. تو اسی طرح فار ایگزامپل اس ریجن میں بھی آئی ٹی سیلز اب ہر کسی پارٹی نے رکھی ہے. آپ کو ان کو اگر لگتا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایجنڈا ہمیں آن لائن چلانا ہے یا ٹرینڈ ہونا چاہیے, جسے ہم آن لائن زبان میں کہتے ہیں کہ ٹرینڈ ہونا چاہیے, تو پھر اس پرٹیکولر ہیش ٹیگ کو, اس پرٹیکولر ورڈنگ کو آن لائن پہ ایک بوچھاڑ لائی جاتی ہے, ایک سیلاب لایا جاتا ہے یوزرز کی طرف سے, جو کہ آن لائن ہیکرز کرتے ہیں, ایکسپرٹس کرتے ہیں, یا جو بھی کوئی ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں. تو آف کورس یہ ایک جینوئن تھریٹ ہے, اور آپ کو یہ جینوئن پولیٹیکل فیلنگس جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے, یا جو جینوئن پولیٹیکل اپوزیشن جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ, اس کو مزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ کو بولتا ہوں, یہ جو وکی لیکس جو بڑا پلیٹ فارم تھا, انہوں نے بڑے سینسیٹیو انفارمیشنز باہر لے آئی. مجھے ایک وقت ان کی ایک ٹیم ممبر سے ملاقات کرنے کا
फैज़ हासिल हुआ। तो जब उन्होंने मेरे साथ बात की तो उन्होंने बोला कि जब आप मेरे से बात करेंगे, यहाँ ही मुलाकात हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई, तो एक ऑफिशियल ट्रिप पे थे वो, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आप जब मेरे साथ आएंगे तो अपना फ़ोन का बैटरी निकालिएगा और सिम भी बाहर रखिएगा। तो मैंने कहा यार मैं तो आपसे जनरल एक जर्नलिस्ट मुलाकात के लिए आया हूँ, ये तो पब्लिक कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, पब्लिक मुलाकात है। बोला नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं आपको जानता नहीं हूँ, कौन है, कहाँ है, कैसे है, आप क्या बात करेंगे। तो ये है वो, ये सेंसिटिविटीज है जब आप बात करते हैं। तो क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकली सेंसिटिव मटेरियल से डील करता हूँ, तो आई डोंट वांट टू मीट समबडी जिनके पास ऐसे आला हो। फिर जब मैंने बात की कि मेरे पास कितने अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे, मैं कितना प्रेजेंट हूँ, देन ही सेड इट इज यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, आपके पास कोई प्राइवेसी है नहीं। और वो हम देखते हैं, आप देखिए, आप शायद बहुत सारे हमारे नाजरीन ये देखते होंगे, जब वो बात करते हैं और किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो जुबानी वो बात करते हैं और अचानक शाम को आप देखते हैं आपके मेल में उस प्रोडक्ट का मेल आया होता है। तो आपको लगता है कि आपकी जेब में शायद ये फोन नहीं है, कोई स्पाई है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है बाहर कंपनी को कि आप इसमें। मुझे लगता है कि जो टेक्निकल जो इसमें एस्पेक्ट जुड़ गया है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से एक्सपोज नहीं है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इमर्जिंग बहुत सारी ट्रेंड्स हैं। कल के शुमारे में भी इसी पे बात हो रही थी कि अब बात चल रही है चाइना जैसे ममालिक में कि बॉट जर्नलिज्म की बहुत चल रही है, रोबोटिक जर्नलिज्म की बात। क्या ऐसा मुमकिन नहीं हमारे यहाँ कि हम साइबर बुलिंग का मामला है, फाइनेंशियल क्राइम्स का मामला है, या फिर किसी की इमेज को मेलाइन करने का मामला जो आजकल बड़ा आम हो गया है, तो इसको चेक करने के लिए एक ऑटो मैकेनिज्म एआई का यूज नहीं कर सकते आशिक साहब? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, बॉट्स का यहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियन टिल्ट करने में बहुत रोल है इंडिया में। सो यू हैव बॉट्स व्हिच टिल्ट ओपिनियन इन अ पर्टिकुलर दैट अगेन इज अ नेगेटिव ट्रेंड। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, साइबर क्राइम रोकने के लिए जरूरी भी है, खासकर फिशिंग और डेटा जो चोरी हो जाता है उसमें। मुझे लगता है लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत है कि डेटा क्या है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं जब हम बोलते हैं डेटा, जो आम नाज़रीन है, डेटा क्या है, डेटा का कितना मतलब सेंसिटिव है। जी, डेटा का मतलब है कि आपने लॉग इन किया, आपने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल एड्रेस उसमें डाला, उसके बाद आपने शॉपिंग की, वो डेटा बन जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेटा का मतलब है कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं ऑनलाइन, उसको एक डेटा में तब्दील किया जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाती है जी, उसके बाद रहता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम, मुझे लगता है कि बहुत सारे कानून आ रहे हैं और ऑलरेडी लागू है। अच्छा, एक साइबर क्राइम को लेकर देयर आर ऑलरेडी लॉज इन प्लेस, जहाँ पे फिशिंग, और यहाँ की जो साइबर क्राइम पुलिस है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारे केसेस रिजॉल्व भी किए जहाँ पे जो ग्रोह बाहर से लोगों को डेटा चोरी करते और तब पैसे चोरी करते थे, उनके पैसों से शॉपिंग करते थे। इसी तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल है कि देखिए यहाँ पर एक इमर्जिंग ट्रेंड है, ट्रेंड भी इमर्जिंग नहीं, ऑलरेडी सेटल ट्रेंड है कि मेरे फेसबुक पेज को पूरा मॉनिटर किया जाता है। द मोमेंट वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, डिसटेस्टफुल चीज़ आ जाती है, एंड आई एम विद इन नो टाइम आई एम नैप्ड। तो जब कि यही पुलिस है, यही लेजिस्लेशंस है, यही कानून है और यही नेटवर्क है इनका, जब फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं और विद इन कंट्री होते हैं, उनको नैब करने में गैर ज़रूरी तवालत होती है, तो कहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों है? मुझे लगता है कि एक तो टेक्निकलिटी की जो हम बात भी कर चुके हैं पहले भी, कि एक तो कितना आपका टेक्निकल नो हाउ है, प्लस आपका विल कितना है किसी के पीछे जाने का, इंसेंटिव कितना मिलता है आपको उस फाइनेंशियल क्राइम को क्रैक करने में। आप किसी किसी बंदे के पीछे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे पड़ जाते हैं, आपको उसमें ज्यादा वाहवाही मिल जाती है। और फाइनेंशियल क्राइम एक टीडियस प्रोसेस है। एक आपको इसमें टेक्निकलिटीज है, एक सीरीज है ऑनलाइन जमतारा, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, अगर आप नाजरीन देख लें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे ये ऑनलाइन फ्रॉड्स है। और मैं बहुत टाइम पे मैंने ये भी देखा कि पुलिस ऑफिसर्स को समझ नहीं आता ये फाइनेंशियल क्राइम। उनको वो उनको पता है कि हर कोई क्राइम है, उनको आपको दोष दबाव से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो आपको ट्रेल ऑफ मनी है ये कहाँ से कहाँ गया है, वो उसको लिंक ही नहीं कर पाते किसी इंडिविजुअल के साथ, कहीं इसका फेस ही नहीं है। ये ऑनलाइन इतना इनविजिबल है, आप फेसलेस क्राइम है ये, आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कहाँ से कहाँ तक प्रॉक्सीज इतनी बढ़ गई तो है कि यू इजीली कैमोफ्लेज योर जब हम आइडेंटिटी। डी फेक्स की बात करते हैं तो बहुत चीजें, एक तो विल है, उसके बाद इंसेंटिव वाइज कितना है ये आपका क्रैक करना, और उसके बाद आप कितना टेक्निकली साउंड हो जी अच्छा तो हैंडल। हाँ, इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग भी कितनी है। Exactly. जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग होती है, जो साइबर क्राइम उस पर ट्रेनिंग नहीं होती है। तो उन्हें ये जरूरत है इस वक्त। जी ज़रूरत है, और साइबर क्राइम के पास अभी भी अपनी लीगल सेल नहीं है।
उन लीगल सेल की इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका फेसबुक पे कुछ हो रहा है, यू हैव टू राइट अ मेल टू द फेसबुक, तो वो कैसे ड्राफ्ट करना है, किन इश्यूज़ पे आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है बाज़ाब्ता जो पुलिस है यहाँ की, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये सही वक्त है कि हम इसमें एक साउंड प्रैग्मेटिक ठोस कोई इनिशिएटिव ले इंतज़ामी सतह पे, ताकि हमारा जो पुलिस का साइबर क्राइम्स का महकमा है उसको वेल इक्विप किया जाए विद द इक्विपमेंट्स, विद द ट्रेनिंग, विद द काउंसलिंग, जो भी उसमें ज़रूरत हो। अब तो ये मनफी रुझानात की बात की हुई, मस्बत तौर से भी हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और हो भी रहा है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। खासकर जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, आशिफ साहब उसमें कितनी पेशरफ्त है? उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब कोविड हुआ था तो आपको याद होगा कि ना डॉक्टर्स के पास कोई जाता था और ना डॉक्टर्स किसी के पास जाते थे पेशेंट के पास। तब उन्होंने व्हाट्सएप क्लिनिक एक आइडिया फ्लोट किया। व्हाट्सएप क्लिनिक में क्या होता था, 200 डॉक्टर होते थे, किसी पेशेंट का एक्सरे, किसी पेशेंट का लंग रिपोर्ट वो पोस्ट कर देते थे, वो उस रीडिंग से बताते थे कि ये कोविड पेशेंट है कि नहीं। जब आपने कहा कि पॉजिटिव्स क्या है, हमने कोविड में देखा, हमने देखा किस तरह जो लोग जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी कुड आइडेंटिफाई कि ऑक्सीजन कहाँ पे फ्री हो रहा है, किसको ज़रूरत है, कितने लीटर की ज़रूरत है, हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। हो गया सारा, और इतना स्ट्रीमलाइन आज हो गया है, आज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑनलाइन मिल जाता है। और कोविड में अगर आप असिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक पेशेंट है, घर पे ट्रीट हो रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप जी देखिए, इसमें अभी आपने देखा 4G रेस्टोर हो गया J&K में, तो आप देखिए हमें अब पता चला कि जब हमने बात कर रहे थे, कितने सारे जवान जो थे इस इंटरनेट की वजह से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। और सोशल मीडिया की वजह से मैं आपको बोलूँगा कुछ ऐप्स के साथ, यहाँ मैं जिन बच्चों से बात की वो 25,000 30,000 रुपये कमाते थे पर मंथ। और क्योंकि वो दे वुड वर्क फॉर सम ऐप्स ऑनलाइन, ऐप्स के साथ काम करते थे, या उन्होंने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन रखा था। वो यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स है, चाहे वो पेपर माशी है, तो they suffered because of the internet blockade, internet restriction. But उसी के साथ ये भी हमें पता चला, I was very shocked to see how much bigger population is involved in this online entrepreneurship और even business. हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि देखिए सोशल मीडिया तब ऑप्टिमम और एक पॉजिटिव तरीके से यूज होगा जब आपके इसके पॉजिटिव्स उभार के सामने लाएंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे कि भाई सोशल मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट फेसबुक एंड ऑल दैट। फेसबुक भी है वहाँ पे, लेकिन इससे आप रोजी रोटी भी कमा सकते हो और इसको एक एज अ टूल भी आप यूज कर सकते हो फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं यहाँ पर और अच्छी सैलरीज पे काम करते हैं, 50,000 60,000। और मैंने सुना कि कोई कभी कुछ बच्चों के 1 लाख की सैलरी है, घर से काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन जो इनके पॉसिबिलिटीज। बहुत अच्छी बात है ये आशिफ साहब और हकीम साहब की, अगर ऐसी चीजें हमारे यहाँ माशरे में इन चीजों का चलन है तो हमारा एक प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चले अपनी लेवल पे इन चीजों को उभार के सामने लाएं, ताकि वो जो नेगेटिव ट्रेंड्स है वो ओवरशैडो हो जाए। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं जाते जाते बहुत क्रिस्प अल्फाज में आशिफ साहब आपसे आपके तासुरात जानना चाहूंगा इस सीरीज को लेके, और फिर पैगाम क्या? बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑन सोशल मीडिया। जी। आप अपने बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए और किसी को मेलाइन ना करे और इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक ऐसी सीरीज के इनिकाद ये होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कश्मीर में एजुकेशन की बहुत कमी है, जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं हम सोशल मीडिया पे, उसकी कमी है, तो उसकी जरूरत। और यही मैं कंटिन्यू करूंगा, बच्चों को अफवाहबाज ना बनाएं, उनसे बोले, बच्चों से बचपन से ये बोलें कि अगर आपसे कोई बात कही जाती है उसको आप तहकीक करें और आप उस तहकीक के रुझान को जितना ज्यादा हो बढ़ाएं। जी बिल्कुल नाजरीन, तो आज इस सीरीज के इख्तितामी एपिसोड में मैं जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने सोशल चेंज लानी है, एक मस्बत तब्दीली लानी है, तो इब्तिदा हमेशा घर से करें। आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबल है, हमारे हाथ में, हम उनको किस तरह से शेप करें। तो बच्चों को अफवाहबाज ना बनाए, जैसे हकीम साहब और आशिफ साहब ने इस चीज़ पे जोर दिया, और सोशल मीडिया के रेस्पॉन्सिबल यूज़ को जितना हो सके उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। और अगर कहीं आपके दानिस्त में, आपकी नज़र में ऐसे कुछ ग्रुप्स, ऐसे कुछ अशखास हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का मस्बत यूज़ करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने का सिलसिला जारी किया और जिनमें एक पोटेंशल है वो चेंज ला सकते हैं, तो बराए करम उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी हौसला शिकनी ना करें, अफवाहों से दूर रहें। और हमें उम्मीद है
کہ ہماری طرف سے شعبہ خبر کی طرف سے جس سیریز آپ کے روبرو پیش کی گئی، اگر اس کی وجہ سے، میں پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، مٹھی بھر لوگ بھی اپنا رجحان بدل دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہی الفاظ سے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور ہر میڈیم کو ریسپانسبلی یوز کریں۔ اللہ نگہباں۔